नमस्कार श्रोता बंधु मु चंदन आपण मानक स्वागत करुछि ई फार्मिंग ओडिशार एक स्वतंत्र कार्यक्रम रेडियो पथे पाठशाला विथ डाक्टर बलराम साहू। श्रोता बंधु डाक्टर बलराम साहू जणे विशिष्ट प्राणी वैज्ञानिक तथा पथे पाठशालार निर्देशक। आजिर आलोचनार विषय वस्तु हेउछि नडार खाद्य मूल्य वृद्धि अर्थात नडा को एक उत्तम गोखाद्य रूपे केमिति प्रस्तुत करा जाय परिबो। तेबे श्रोता बंधु चलंतु डाक्टर बलराम साहू कोठो जानिबा नडा को एक उत्तम गोखाद्य रूपे किपरि प्रस्तुत करा जाय परिबो। आपण माने शुणुचंती रेडियो पथे पाठशाला मु डाक्तर बलराम साहू। आजिर पथे पाठशाला रे चर्चार विषय हेउछि नडार खाद्य मूल्य वृद्धि केमिति करिबा। नडार खाद्य मूल्य वृद्धि एथि पई प्रसंग को आज आसुची जे नडा आमे गाई गोरु को खाइबा को दहु किंतु नडारू विशेष किछि खाद्य मूल्य मिली न थाए। पेट तो पूरे किंतु सेथिरे थिबा प्रोटीन जोटा को आमे कहू डीसीपी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन ताहा गाई को मिले नाही। पेट पूरे किंतु खाद्य वैल्यू मिले नाही। काहेकि मिले नाही नाई नडार जो कठिन आवरण अछि से आवरण को भांगी ता भितरु जो प्रोटीन अछि से गाईर पाकस्थली को आसी पारे नाही। सेथि पई नडार खाद्य मूल्य आमे वृद्धि केमिति करि परिबा वैज्ञानिक उपाय रे ताकू करि परिबा। 10 किलो नडा को केमिति आमे वैज्ञानिक उपाय रे एई खाद्य मूल्य वृद्धि करिबा। एथि पई 10 किलो नडा पानी 1 लिटर यूरिया 100 ग्राम लुण 100 ग्राम गुड़ 150 ग्राम मक्का गुंड 150 ग्राम डीसीपी अर्थात डाई कैल्शियम फॉस्फेट 200 ग्राम। प्रथमे आमे 10 किलो नडा को छोट छोट 1 इंचिया परिमाणर छोट छोट करी काटिबा। दारे काटिबा किंबा पनिकिरे काटिबा किंबा जदि आमर चाप कटर अछि सेतिरे काटिबा। काटी सारला परे गोटिए टब रे पानी रे 10 किलोर नडा कटा को भिजाई दबा। 1 घंटा परे छाणी आनिबा एवं देखिबा सेई पानी पूरा लाल हे जाइछि। सेई लाल पानी को बाहर को फोपाड़ी दबा कारण एथिरे ऑक्जालिक एसिड अछि। नडा रे थिबा ऑक्जालिक एसिड पानी को आसी जाइछि। एई ऑक्जालिक एसिड नडा को जदि आमे पानी रे धोई न थांते भीतर को जाई थांता शरीर भीतर को गाईर शरीर रे थिबा कैल्शियम सहित मिसी कैल्शियम ऑक्जालेट हेई तार गोबर रे बाहर को बाहरी आसी थांता। तेणु ए ऑक्जालिक एसिड शरीर रे कैल्शियम रो अभाव को आहुरी बढ़ाई देई थाए। तेणु नडा को काटी पानी रे भिजेई घंटाक परे छाणी आनी सेई नडा को आमे तार खाद्य मूल्य वृद्धि करि परिबा। तेणु 1 लिटर पानी नबा स्वच्छ पानी सेथिरे 100 ग्राम यूरिया 100 ग्राम लुण 150 ग्राम गुड़ एवं 200 ग्राम डाई कैल्शियम फॉस्फेट डीसीपी बाजार रे मिले ताकू आनिबा। ताकू सेई 1 लिटर पानी रे मिलेई दबा मिसेई दबा एवं सेथिरे मक्का गुंड 150 ग्राम मिसेई दबा। तापरे एई पानी को जो कटा नडा छोट छोट कटा होइथिबा नडा उपरे पानी को छिंचिबा स्प्रे करि दबा। एई सबु यूरिया नमक गुड़ मक्का डीसीपी युक्त पानी को ताकू गोटे हाथ रे ताकू ओलटेई पालटेई ताकू भल करी मिसेई दउथुवा एवं छिंचन करुथुवा। एहीपरि भाबरे देखिबा सबु नडा गुड़िक एई पानी रे यूरिया लुण गुड़ पानी रे भल करी मिसी जाइछि। तापरे आमे सेई खाद्य को संगे संगे खाइबा को देई परिबा जहा फल रे नडार जो भीतरर प्रोटीन अच्छी डीसीपी डाइकैल्शियम
ଡାଇଜେଷ୍ଟିବୁଲ୍ କ୍ରୁଡ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ତାହା ଖାଦ୍ୟରେ ମିଳିଯିବ। ୟୁରିଆରୁ ଯେଉଁ ଆମୋନିଆ ମିଳିବ ସିଏ ପେଟ ଭିତରର ଗାଈର ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବ, ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ କୁହାଯାଉଛି ଜୀବାଣୁର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେ ଗାଈକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଲୁଣ ତାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ଡିସିପିରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଫସ୍ଫେଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ମକାରୁ 150 ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ମକା ଆମେ ଦେଇଥିବା ସେଥିରୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିବ, ମିନେରାଲ୍ ମିକ୍ସଚର ବି ମିଳିବ। ଗୁଡ଼ରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ବା ଗ୍ଲୁକୋଜର ଏକ ଉତ୍ସ। ଗୁଡ଼ରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମିଳିବ, ମିନେରାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଖଣିଜ ଧାତବ ଲବଣ ମିଳିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନଡ଼ାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତିକି 3 କିଲୋ 10 କିଲୋ ନଡ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ 22 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରତି କିଲୋ ନଡ଼ାରେ ଯଦି 2 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ନଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ। ଗାଈର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ଗାଈର ଏ ବାଲାନ୍ସଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୁଡ୍ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଏତେ କମ୍ ଦାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈକୁ ଯଦି ଆମେ 3 କିଲୋ ଏଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ନଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା, ଦିନକୁ 3 କିଲୋ, ତେଣୁ 3 କିଲୋର ଦାମ ହେବ 7 ଟଙ୍କା 50ରୁ 10 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ତେଣୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି 3 କିଲୋ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଏହାଠାରୁ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମା' ମାନେ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଜ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁସରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା, ସେମାନେ ଏଇ ପନ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇପାରିବେ। ନଡ଼ାର ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଗାଁରେ। କେତେକ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନଡ଼ା ତ ବିକ୍ରି କରିବେ, ତା ସହିତ ୟୁରିଆ, ଲୁଣ, ଗୁଡ଼, ମକା, ଡାଇକାଲସିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆଣି ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ନଡ଼ାର ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଗୋବଂଶର ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋପାଳନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆରଥରକୁ ନମସ୍କାର।